Jotono hambai beleke tangi hingke blind angkung mani jotoni bagai information tui pekya o information onekjon mankana haifano tini srai sereke naiti oilan theke paithak jora teni preparation bagaibo ang sanai obo belaike job kaham obo nini Tripura tribal area autonomous district council bolte TTADC ni সবচাইতে best job o job pangkha group B nini gazetted গ্রুপ বি অফিসার বা পোস্ট ni bumung সাবজোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার ইয়াকে বা ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার অফ পোস্ট নিনি তলাং জাকনাই টোটাল 110 জন 110 জন তলাং জাকনাই বালাইকে পোস্ট কবাং এবং বালাইকে পোস্ট কাহাম অরবিনি স্যালারি ব বালাইকে কাহাম অব নিনি ক 3-2-24 বলতে মিয়াও সিগনেচার খাইজাকা অব মিয়ানো নংখরকা হেঙ্গে তিনি আং অ ইনফরমেশন যতন যাই যাইখে যতন সাইমানন বাগै সাইরিখা অব ইয়াखैबा ttatdc.com government.com bo thangoi click khai no mano iko bo o website nini o website ttatdc.gov.in obo oro thangka hangkai iko notification omaike advertise notification joto notification bikangka maike iko nini subjournal nini development nini deputy principal officer অবাহাইকে নোটিফিকেশন নগন অর ক্লিক হেকেন আ পিডিএফ ডাউনলোড ওংথানাই ইয়া খাইবা অর যদি আসক থাঙ্গে নাইতো নাঙ্গিয়া আনি অ ভিডিওনি ডেসক্রিপশন বক্স নিনি তলাও আনি যে ব্লগ जों sajak.blogspot.com थां क्लिक हेकेन पीडीएफ स्राय स्राय मानथानाय ते प्रिपारेशन नि बागै जे डिटेल्स आबो बो मानथानाय कुन वानान क्रै हिंकाय अर डिटेल 110 जन जे तलांनाय ग्रुप बी অফিসার হ্যাঁ সাবজোনাল অফিসার বা জোনাল অফিসার অবনিনি স্কেল সে নিনি 10,230 থেকে 34,800 অব উসুগিয়া অবখাই স্কেল সি অব স্কেল নিনি মিনিমাম 50 এবা ফানো মানমুং দङ বা নিনি অব অ স্কেল বাইতে তংয়া স্কেল সিমো হंगाइतो এখানে নিনি বেসিক পে হইতে শুরু খাইগায় অনেক কবাং স্যালারি অনেক কবাং তাছাড়া গ্রুপ বি অফিসার ম গ্রুপ সিয়া গ্রুপ বি অফিসার সাবজোনাল অফিসার বেলাইকে জব কাহাম हिंकाय अरब नरक डिटेल्स नायना हादी वन बाय वन आं सावानो अर रिटेन एग्जामिनेशन अंगनाय रिक्रुटमेंट टू स्टेप निनि सिलेक्शन प्रोसेस बमा हिके नानाय आं सावानो खनादि नायतंदि the application should be addressed to the executive officer administration khumulong aromarane TTADC with biodata by including self-attested copy of all relevant document with 2 notes of recent passport photo overoi nangmarnai the recruitment process will comprise 2 stages namely ek number hangkai written examination MCQ carrying 100 mark or 100 mark ni multiple choice over check up khajaknai interview kam personality test carrying 50 mark or 50 mark ni nini interview na hajangnai bolte in total 150 mark oro nang pass khaika bolte no nang pass khaika bolte no te nang o job nang mansinai puila written exam aun pre interview 100 nini written exam bo 100 আর পরে নিনি পার্সোনাল টেস্ট আউন বাগৈ একদম অর কাহাম কম্পিটিশন নাই আউন বাগৈ যাই যাই প্রিপারেশন খাইनान बागै जों साजाक बाय krongdi जों साजाक तलाव description box कल नंबर दंग स्राय स्राय के आं बाय कक्सादि बमाके प्रिपारेशन खाइनाय दुइ बार जेहेतु एग्जाम बो दिनाव नाय और आं तेबो डिटेल सावानो नाय तंगदि दिनो दुइ बार के क्लास नाय अ क्लास इज सबसे इम्पोर्टेंट दिनो दुइ बार एकदम चेकअप खाइजोंनाय एरपुरा बार बार मक टेस्ट नाहनाय जे कोनो बाबे टिकिनान बागै एकदम स्ट्रंग पोजिशन नाहनाय आउन बागै जों साजाकबाय दाक्ति krongdi अब मानमान लग लगना दाक्ति कल खाइदि तला कल नंबर दंगो आबो बादे बो गोबां मा पोस्ट आं सेकांबरे न अकक्रक साका गोबां मा पोस्ट नखरनाय अ पोस्ट न नों प्रिपारेशन खाइनान बागै सुदु सजाकंदि जारा चाकरि नां दंगो बा चाकरि खाइनानि जता बरं जों चाकरि नांगो गाउन बागै प्रिपारेशन काहाम स्ट्रंग प्रिपारेशन हायै रिनान बागै चेष्टा नादि आउन बागै जों साजाकबाय krongdi स्राय स्राय written examination or written examination will consist of only one paper which a paper on general study GK and current affair general study tongnai GK and current affair tongnai and English aptitude test tongnai arawa the paper will be on an objective type consists of 100 multiple choice and the paper will carry 100 mark
100 question 100 mark nongna and will be 2 hour duration 2 ঘন্টা bising abo 2 ঘন্টা o 100 ta question 2 ঘন্টা o nang kaham babe solpang khane ang chesta na hadi hin sanai je action bising action narang nambagai strong position karon mo blai job kaham the paper will include question covering the following field and knowledge: general English 20 mark, general knowledge and current affair, local, national, international 20 mark, general study with our history, geography, people and state, and study with special reference to provision of a six schedule fiscal policy of nation, etc. 60 mark. Abo सबसे most important ठीक है जरा आइन असुक जॉब का हम न हेलेंग बेलेंग के प्रिपरेशन खाई के हंकाय जरा का हम प्रिपरेशन खाइने बो बाय सेकलांग जंगनाय और वानी नि फिजिकल पॉलिसी रंग तो क्लियर सामने 6 शेड्यूल रक फिजिकल पॉलिसी रक परिष्कार ना नंगनाय आबुन बागै जों साजाक दीर्घ दिन रिसर्च खाइजाक दीर्घ दिन रिसर्च खाइ स्टार खाइ दंग अब बानि बेखनि के सिंगुइ बानि बेखनि के मास्टर नाय सोरमाय पर मॉक टेस्ट मारनाय अ मॉक टेस्ट नि फैसिलिटी दिनो 2 बार फन मॉक टेस्ट ना नाय दिनो 2 बार क्लास तो कम्पलसारि एक बार डिसिजन ना जाक एक बार मॉक टेस्ट एवं दिनो 2 बार क्लास अबन बगै इनका अरवो सक्सेस खाइनन बगै जों साजाक बाय जे कोनो बाबे करंदि दाक्ति तलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉल नंबर तंगो अ कॉल नंबर बानि बेखनि कक्सादि कॉल खाइदि एवं रेजिस्ट्रेशन नादि बा एडमिशन नादि प्रिपरेशन नि बगै खनानि होयतेनो क्लास चलि तंखा मंडे न होयतेनो 5 तारिख मंडे फेब्रुआरी 5 तारिख मंडे न होयतेनो क्लास चलि तंखा कारण तांगे हिंगा हंगे दाक्ति एग्जाम थानाय ताबुक चंतेम नालेने एग्जाम बुफ्रो अरो स्राय सिजाक तंगनो हिंगे अ कक इम्पोर्टेंट कक न आं म बिसिं साइ तंगो हिंगे नाय तंगदि अ वीडियो पाय साक जरा स्किप ताखेदि नाय तंगदि अरो निनि लिमिट नंबर ऑफ कैंडिडेट मैक्सिमम 5 निनि 5 टाइम ऑफ टोटल पोस्ट जत जन पोस्ट नि 5 टाइम कैनर नाय बोलते ताम बुजक 100 जन हिंगा हंगाय निनि 5 एक्सरे 500 110 जन हिंगा हंगाय 5 ग्रंग 5 मना 550 नारंगनाय टू बी सिलेक्टेड merit wise on the basis of the result written examination will be declared qualified at the written examination and will be eligible for appearing in interview jara oroti kine obo interview in bagai appear khajaknai final selection shall be made in order to merit of the basis of mark obtained by the candidate in aggregate in the written examination and the mark obtained by his her in the interview come personality test interview non ini personality test jago ini personality test na hasane 50 mark ni hingkai orwo ekbar register na hakai ang sob samoy joto competitive exam no nini written exam ungthu prelim main personality test jora obo a ekta register baino jotono kamung bainai obo kuno malni phi na hajagya interview jora wai saino o register ungnai interview paikha interview jora tar mane obo nono je kono babe success clainen bagai obo jesa kapeno saitok nai एके इंटरव्यू जरा वाइसेनो एकटा रेजिस्टार स्टडी मेटेरियल बगे आलादा फिन हाजा गया मॉक टेस्ट बगे आलादा फिन हाजा गया एके औरते बनागी द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन नरवाई तंगथाई गेस्ट हाउस कमलुंग आजागा टीटीएटीसी विल बी फॉर्म बुब्रन हते नाजा 6 तारिख हते 6/2/2024 থেকে 17/2/2024 সময় কিন্তু অরব নাগি কাহামকা খেয়াল খাদি 17 তারিখনি বিসিং সেশন থানায় 11 AM তো 3টা PM জরা জমারি মাননাই বজাগাও नरवाई तंगथाई गेस्ट हाउस कमलुंग आजागावा नरवाई तंगथाई गेस्ट हाउस कमलुंग आजागावा रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट having known in any one of language in scheduled tribe of Tripura mana nangnai incomplete application will summarily rejected incomplete injagrok hinka oro obo jotono ek 40 বছর জরা রিমানো te ST SC ni reservation ni 5 year relaxation kun wanan kre aba S ni ba kun wanan kre engai rate of recruitment fee hinga ngaita nini 500 ST SC ni 300 diwin nang abo nini engko makane ek oro detail si tongo teisa angabo joto salia abo joto ni ek joto no bagino hinkai oro te tamo sekya naidi 10 minutes before examination venue acha oro tam saka naidi the candidate submit incomplete application over koi mannai enke or te tam most important information naidi
aro tam saka na dia aro most important. The recruitment process will comprise 2 stage number: written examination MCQ carry 100 mark, interview come personality test carrying 50 mark. The date of written examination abang I think for jaglia most important abo khial narati. The date of written examination in likely to be held on 9 March 2024 Saturday. 9 March 2024 Saturday. Hompoy Academy main and Hompoy Academy annex from Arawa nini exam thanai March ni 9 tarik March ni 9 tarik abon bagai khanani hoite no nini February 5 tarik khanani hoite no nini form fill up ni age no karon jara improve mungsuk maya karon 100 mark ni পরীক্ষা পানো আরো অনেক কুঠুক রিনাই নানো বা অনেক কুঠুক কুঠুক বলতে নংমান যে হেগে কুঠুক নাই কাহামকা প্রিপারেশন যখন খায় না অব ইজিং থানায় আমনি বাগৈ যারা অ জব ন দাংনা সংজাंनाय डाइरेक्ट जों साजाक बाय अ भिडिअ मानना लगे लगे नुमा लगे लगे न ग्रंगि कल खायदि सराय सरायके बायने बेखिनिके हेके आं सब समय बरक न हेल्प खायनन बागै सजाक बमाहायके जब तिकिरिमान जब नारकरिबान अबन बागै साइट गय तंगो हेके अबन बागै जत कैंडिडेट आनि बिउजारनो सानाय दाक्ति नरक रेजिस्टार नादि बा एडमिशन नादि छोटो रेजिस्टार फी सिमी एडमिशन फी सिमी ना हाजांनाय कोनो माननि फी स्टडी मेटेरियल फी मॉक टेस्ट नि फी हाजा गया डेली दिन 2 बार क्लास संगनाय तांगे हेगे 2 बार क्लास संगांगा एमन की दरकार ना खांगा 3 बार फन क्लास खायगेनाय हेगे जारा डायरेक्ट क्लास खायमा का बेलेके काहाम ऑनलाइन हिंगांगा प्रॉब्लम थानाय कयेकटा दिन नि बागै डायरेक्ट क्लास खायनेन बागै ट्राई खेदि डायरेक्ट क्लास खायगे हांगा तो निनि बेले काहाम दाक्ति बुझिनाय दाक्ति एके जों अनेक घंटा ते अनेक टाइम तये जों जेटा प्रॉब्लेमेटिक मानो जेटा असुविधा मानो जों चेकअप खायनेन बागै ट्राई खेनाय एके अ इनफरमेशन बेलेके नांगौ माने जतनि बागै एके अ जे वीडियो न शेयर खायदि मानना लगे लगे जत फ्रेंड न शेयर खायदि WhatsApp निनि Facebook जत जागना शेयर खायदि ठीक আছে बेलेके हामबाय एके तेबो आं फायना जे अबनतुई आंते वीडियो खायना तिनि जे इनफरमेशन अब फार्स्ट जे खायके अ जे जीडीओ बा जनरल ऑफिसर न बागै एके हामबाय नेक्स्ट क्लास रगो मालाय फिनाय